Javni medijski servis Radio televizije Crne Gore raspisao je konkurs za Montesong 2025, festival koji je postao prepoznatljiva platforma domaće muzičke scene sve do 3. oktobra. Zainteresovani autori i izvođači mogu poslati svoje prijave. Kako i na koji način saznaćemo ovoga jutra uz pomoć Vladane Vučinić, koja je izvršni producent festivala, ali i ovoga jutra imaće još jednu ulogu. Pomoći će nam kao šef delegacije za Dječju Euroviziju 2025 da upoznamo što bolje Asiju Đogović iz Bijelog Polja, koja će Crnu Goru predstavljati na ovom festivalu koji će se održati 13. decembra u Tbilisiju u Gruziji. Drage dame, dobro jutro i hvala što ste odvojili vrijeme za naše gledalce. Dobro jutro. Da krenemo sa čestitkama za Asiju, možda tako. Jeste. Hvala puno. Asija, baš nam je drago što ćeš nas predstavljati. A Vladana, možda na samom početku da objasnimo kako, zašto, zbog čega Dječja Eurovizija i kakav je bio proces da Asija dobije to prestižno mjesto, ajde mogu to slobodno tako da kažem. Pa ovako, znači javni servis već godinama ima puno molbi i zahtjeva da se vrati na Dječju Euroviziju. Nismo bili nekih 10 godina, 2 godine smo nastupali na Dječjoj Euroviziji, a nekako da bismo zaokružili cijelu ovu priču sa nastupom na Euroviziji koja sljedeće godine puni 7 decenije i to je veliki jubilej. Htjeli smo i da pošaljemo neko dijete da nas predstavlja i na Dječjoj Euroviziji. Otvorili smo, rekli smo da ćemo nastupati, s obzirom da nije bilo ni vremena da organizujemo neki dječji festival. Interno je odlučeno ko će nas predstavljati. Naša komisija iz Radio televizije Crne Gore, muzički urednici televizije, Branka Banović, Stana Šalgo, muzička urednica u radiju, Igor Pejović iz dječje redakcije, su preslušavali djecu koja su u nekih zadnjih 2-3 godine imali nastupe i bila aktivna na muzičkim festivalima u Crnoj Gori i regionu i negdje su interno došli do zaključka da je Asija idealni kandidat za Gruziju. Evo, upravo idu i pokrivalice, čini mi se da je ovo naša radost, ali tu ima i snimak isti sa Zlatne pahulje. Asija, reklo bi se da te mi baš pratimo i vidimo prije svega promjene kako godine istoga sazrijeva i glas. Dosta je festivala, nagrada, nastupa, Gruzija je blizu. Šta očekuješ ti lično od tog festivala? Pa očekujem prije svega dobro druženje, dobru energiju i želim da svoju zemlju predstavim u najboljem mogućem svjetlu i da pošaljem jednu predivnu poruku cijelom svijetu. Reklo bi se da ovako kad te vidi čovjek na bini, da je tu već onako mnogo iskustva, da ti bina onako leži i da se tu savršeno snalaziš. Da, i uživam u tome što radim jer moji nastupi su pripremani mnogo mjeseci prije i kada izađem na binu nemam tremu jer uživam u tome što radim. To je baš lijepo i ja mislim osjeti se vrlo lako i transparentno je. Ajde da kažemo još o nekim tvojim hobijima, da te ljudi malo jutros bolje upoznaju, mada ćemo ti mi dati dovoljno vremena u nekom narednom periodu da saznaju što više o tebi. Ono kako sam ja sportski novinar, pa ovo treniranje odbojke mi je nekako skrenulo pažnju. Da, prije svega želim da kažem da sam učenica 8. razreda osnovne škole Risto Ratković i već 6 godina sam članica škole pjevanja D-Mol. I pored toga bavim se odbojkom u slobodno vrijeme i volim mnogo da crtam i to me u neku ruku inspiriše i u pjesmama. Vidiš, inspiracije svuda na svakom koraku. Da se osvrnemo, mi smo u najavi Vladana kazali da ove godine su malo drugačiji uslovi za Montesong, pa da počnemo i od toga, prijave su u toku do 3. oktobra. Šta nas očekuje? Na društvenim mrežama moramo reći odmah da su razni komentari, da se troši previše novca. Kako zapravo odgovaramo na sve takve, ajde kažemo, opaski primjeri? Pa ajde da napravim neku poveznicu sa ovom Dječjom Eurovizijom i Asijom koja je jutros naš gost. Eurovizija, evo i Dječja Eurovizija, neka platforma da kažemo za djecu da napreduju. Ona će možda sutra za 5-6 godina biti na velikoj Euroviziji. Dakle. I ona ima neki već cilj u životu, čime možda želi da se bavi, onim u čemu je najbolja, najtalentovanija. Što se tiče Montesonga, naravno, tu je većina, u stvari nekih sigurno 50% građana Crne Gore uvijek
protiv ne samo Montesonga, nego i Eurovizije, ali nekako nikad ne postavljaju ona pitanja zašto ulažemo u sport, zašto ulažemo godinama u sport, a ne možemo reći da imamo neke ogromne rezultate, je li tako? Ćemo li da budemo iskreni? Zbog čega onda moramo da sječemo krila djeci poput Asije i da im ukinemo mogućnost da stvaraju, da pjevaju i da u jednom momentu, možda za 10-15 godina se izrode u nekog velikog izvođača. Ne možemo da očekujemo da ćemo svake godine da imamo neku wow pjesmu, da ćemo možda da prođemo u finale, ali možemo da očekujemo da podstaknemo mlade ljude da se prijave na festival kao što je Montesong, da pošalju neku pjesmu i da se od njih gradi neki sutra umjetnik, zbog toga što ukoliko ne postoje platforme poput Montesonga, ja ne govorim sad o mediteranskim festivalima koje evo imali smo u Tivtu ljetos, to je ipak jedna drugačija vrsta muzike, ali svi znamo šta Eurosong danas traži, koliko se mijenja godinama, koliko je tu inovacija, koliko je tu neobičnih pjesama, hitova koje nisu bile pobjednice, ali su ogromni hitovi kao ove godine Espresso Macchiato, moj sin jedino zna tu pjesmu sa festivala, to je Estonija, znači nije postigla nikakav uspjeh u finalu, ali je postala veliki hit i pozvali su čovjeka sada da pjeva na Sanremu. Zbog čega bismo uskratili tu mogućnost našim umjetnicima i ne imali neko lokalno muzičko takmičenje koje će sutra da odvede pobjednika na Eurosong. Što se tiče, tako da zaključim, Montesong nije trošenje novca. Na kraju krajeva, ni Eurosong nije trošenje novca, to je jako mali procenat od budžeta radio i televizije Crne Gore, od budžeta koji finansiraju građani u odnosu na sve što mi trošimo. Tako da, to je, baš izdvajamo najmanju moguću sumu i pokušavamo da od toga napravimo maksimum. Mi ćemo se truditi da ove godine to bude bolje nego prošle godine. Ono što je novina je da će se Montesong održati u velikom studiju radio i televizije Crne Gore, da ćemo gledati da angažujemo što više ljudi iz radio i televizije Crne Gore. To je velika produkcija, to je veliki festival, to je puno obaveza. Što se tiče propozicija, malo su drugačije nego prošle godine. Ostavili smo slobodu da se autori, odnosno izvođači, da pjevaju na jeziku kojem žele. Prošle godine je to bilo 51% na crnogorskom jeziku. Ove godine smo im otvorili mogućnost da budu širi, kreativniji. Pjesme moraju trajati do 3 minuta i ja molim svakoga ko se prijavljaju ove godine da tu pjesmu nije izvodio nigdje, kao što se to nažalost desilo sa Neo Noenom prošle godine, nigdje, ni na jednom festivalu. Možda je to neko negdje zabilježio nastupu u kafani, ajde da kažemo, ni u šali, da ne bi bilo situacija kao prošle godine. Znači, pjesma ne smije biti izvedena ni snimljena, ni objavljena nigdje do 1. septembra 2025. godine. Znači, taj rok je već prošao. To je jedna od novina i novina je da imamo maksimalno, ćemo izabrati 16 izvođača. Da li će ih biti 16, to ne možemo da garantujemo. Stručna komisija koja bude sastavljena će odlučiti. Imaju rok da se prijave do 3. oktobra. Izvođači, pošto već imamo jako mnogo pitanja i zahtjeva i od stranaca, izvođači, to je ono pravilo koje se mora ispoštovati, moraju imati crnogorsko državljanstvo. Svi ostali iz tima mogu da budu iz cijelog svijeta. I to je još jedan od razloga zbog čega trebamo imati festivale poput Montesonga, jer to otvara kolaboracije, odnosno saradnju sa stranim autorima. To otvara mogućnost našim izvođačima. Ono što zaista molim kolege, autore, kolege izvođače, mladi izvođače koji možda nisu imali, ajde da kažemo, hrabrosti da se prošle godine prijave. Sad su vidjeli kako to izgleda. Montesong je iznjedrio 16 pjesama koje su se slušale, iznjedrio je neke nove izvođače za koje ste čuli i za koje znate, poput, na primjer, Barjaka koji je bio pobjednik publike. Molim ih da naprave neke neobične pjesme. Evo ja ih kao želimo da vidimo neku inovaciju.
vidjeli ste šta Eurovizija traži. Tako da potrudite se da u ta 3 minuta izbacite svu svoju kreativnost. Evo, mi smo probali, Vladanu, u ovih 10 minuta. Ja pokušavam cijelo vrijeme da ne zaboravim. Mislim da ćemo završiti na disciplinskom nekom, ukoliko ne završimo Ne smijemo. Biće još priče o ovome. Danijel Alibabić kao direktor festivala će se pojaviti i ljudi koji će biti angažovani u festivalu. Ja sam samo ovako htjela ukratko da kažem, otvoren je konkurs, prijavljujte se, imamo mjesec dana, izabrat ćemo najbolje i dešava se ovdje. To je novina. Hvala, Asija, puno sreće, ali kažem, mi ćemo se družiti apsolutno i sa tobom i sa Vladanom, jer želimo da predstavimo ovo mnogo bolje i više. Mogu li jedno pitanje za Asiju? Šta su rekli drugari? Drugari su oduševljeni i podržavaju me kao i cijela škola. Nastavnici uvijek imaju puno razumijevanja i sve prate.